I want to ask you an example. जाल्यार तुका एक विचारता प्रश्न म्हणटा. Let's say there are 3 people who are walking on the street. सजमोया 3 जाण रस्त्या वेल्यान वेतात. 3 ladies. 3 भयण्यो 3 वस्तोऱ्यो. It's a lonely road काळू की कोणूच ना त्या रस्त्याचेर. and I'm standing in the middle of that road. आनी त्या रस्त्या मदेकात हो आहा And I'm a thief. आनी तो जावन जाला एक चोर. And these 3 ladies are wearing gold. आनी ह्यो तिनी बायलो भांगार घालून येतात. One lady is wearing one chain, very thin. एक बायल म्हणटा भांगाराची बारीक चेन घायल्या. Another one is wearing 2 chains. दुसरी बायल 2 भांगाराच्यो चेनी घालून आहा. And the third one has got thick, about 8 or 10 chains. आवय काय जात मरे बायलो. ही तिसरी बायल म्हणटा 8 ते 10 सुरपळ्यो घालून आहा. And there are diamonds on it. आनी तेजे आनी म्हणटा दियामाती आहाय. Now I am supposed to rob them. आनी हो चोर तांकां चोरूंक तयार जाला. Whom do you think I will attack? पयलो कोणाचेर अटॅक करतलो. ती बारके सुरपळे हाताक मारे. बारके सुर तूं बारके चोर मरे. Whom will I attack? The third lady. Why am I attacking the third lady and I'm not interested in 1 and 2? कित्याक लागून म्हणटा हो तिसरी ती वस्तोरी आहा तिका 8 चेनी आहाय गळ्याक भांगाराच्यो तिका दायामिती आहाय तिका कित्याक अटॅक करतलो. Because I know there is something more valuable there. तेका पडला त्या 8 चेनीचे न्हय हे 1 आनी ती 2 आहा तेचे. Because there is more value there. कित्याक तिंगा चड वालोर आहा. In the same way, when the devil looks around and he sees the one who is more valuable, his attack is only on those people. If you are a person who is being attacked all the time by the devil, praise be to God, you are priceless, you are valuable. There is something Hallelujah. special about you. हालेलुया. हालेलुया. तर जरूय तर तुका दिसता अशें हांव कित्याक उपकारना कित्याक लागून दिसता तुका देवचार तुका त्यो वस्तू घालतात परतून परतून तकलेक घालता. तेका तर देवचार कित्याक तुजे फाटीक लागला कित्याक देवचार तुका अटॅक करता. जे भाशेन हो चोर हे तिसरे बायलेक अटॅक करता कित्याक तेका जाय तें दिसती पडटा. तेच भाशेन तुजोय जाय तो फुडार जो देवान केला तो तेका दिसती पडटा. तेका लागून तो परतून परतून तुका अटॅक करता. परतून परतून तुका टेन्शनान घालता. I want to ask you, before you, when you were dry bone, did you ever think that your life would be so useful in the kingdom that thousands of people's lives are being changed? ना केन्नाच चिंतूंक ना. Huh? And what was the devil saying? Useless. कित्याक What was the neighbors saying? Come now, praise the Lord. Right? Yes. And during that time, I used to run my factory. I used to be in the morning till afternoon, and in the evening I would go to preach. And all these brothers who were having no jobs were all with me. And nobody knew that I had a factory and I had business. And in those days, they would think the leader himself is jobless, and that's why he's teaching everybody else to be jobless. And there was a slogan, if you don't want to work, go and join Johnson. And praise the Lord will give you food. I remember those things. Hallelujah. And when I heard these words, I said, God, it's time for glory. And we began to prophesy. Believe me, in 1.5 months, everyone who were with me got jobs beyond their capacity, beyond their qualification. My God lifted us up. Praise God. Hallelujah. 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 I remember in those days, the ones who were called jobless and useless, now when they hear from Bombay what the Lord is doing in Goa, they are saying, isn't he the same fellow who is to come walking and preach on the streets? And look what the Lord, look what the Lord Has done. look what the Lord. Has done. I still try to remember. I don't remember because my memory was gone. But I'm imagining the lady who picked me up
and I did not know my name, and she caught my hand and she began to take me to the house of God, and I was useless. I was thinking I have to give up my life, but she began to walk and take me to the house of God. I was a dry bone, and the devil said, you are useless, you are useless. But my God said, I paid the price. I purchased you with my blood. I purchased you with my life. You are priceless. हालेलुया हालेलुया. आपणाक म्हणटा उगडास येता त्या दिसांनी जेन्ना सुरवात जाल्ली, जेन्ना तो देवाचें उतर सेमिनारींत कोर्स करूंक वयतालो, ते वाटेन आयताराच्या आयताराक आनीक No, 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 no. आनीक सकाळचो तो मंडे टू फ्रायडे काम करतालो आनी इवनिंग तो देवाचें उतर शिकयतालो. हालेलुया. तेन्ना हांव तेका तेन्नाच मेवलो सांजेच्या वेळाचेर, जेन्ना तो देवाचें उतर पळोवन. आमकां खबर ना तेका काम आसा वो तेजेर धंदो आसा म्हूण, पूण आमी जायते जाण हे भाशेनचे जे त्रासांत सांपडलोले, कांय कारणांक लागून आमी काम सोडलोले, कामाक नासले. 1 minute, I've got proof. Mrs. Shetty, where are you? Mrs. Shetty, रियली? याद है जब हम लोग वर्सोवा में आते थे, सब बेकार लोग थे. She is Shetty. She is born a Hindu, but praise God, a mighty soldier of God, saved in those days on the streets of Warsaw. हालेलुया. देवाक व्हडलें नारगां दिवया. याद है सब लोग बोलते थे सब टपोरी लोग, क्या ये लोग का भविष्य है, सब बर्बाद गए हो गए, लोगों को भी बर्बाद कर रहे हैं. प्रेज गॉड. जो हालेलुया. बर्बाद हो गए हैं उनका जिंदगी हम लोग बदलते हैं प्रभु यीशु के वचन से. हम लोग शैतान का राज्य को बर्बाद करते हैं. हालेलुया. बर्बाद होले वाले. हालेलुया हालेलुया हालेलुया. हालेलुया. सो त्या दिसांनी अशें चिंतप जातालें, होय बेकार आनी हेच्या बरोबर भोंवताय तेय बेकार. हालेलुया. लोकांक खबर नासलें तेजेशी आसा म्हूण धंदो, आनी आमी आमच्या त्रासांत सांपडोन तेजेशी येतात म्हूण देवाचें उतर घेवपाक. पूण लोकांनी तेकाय बेकार कसो दवरलेलो आनी आमी भोंवताले तेय बेकार. कित्याक आमच्यो खबरो आयकतात न्हू, तो कितें करता, तो कितें करता, ना हांव बेकार. सो आमचे एक जायते जाण जाल्ले बेकार आनी बेकार लवडी कशें म्हणटाले आमकां. पूण ब्रदरान जेन्ना मागणें केलें, सगल्यांक एका 1.5 म्हयन्या भितर देवाचें उतर शिकून, देवाच्या उतरा प्रमाणे चिंतून, देवाचें उतरा प्रमाणे जियेवन सडसडीत सगल्यांक कामां मेवली. आनी बेकार जे मनीस आसले ते दुसऱ्यांक आदार करूंक लागले कामाक वचून. हालेलुया. Praise the Lord. Hallelujah. So if you are sitting in any corner and the devil has been telling you, you are useless, you are useless, you are useless, that means 100% guarantee you are priceless. And that's why my Jesus paid the price. He has purchased you. He has purchased you with his own blood. He has purchased you with his own life. हालेलुया. आपणाक म्हणटा उगडास येता त्या दिसा जेन्ना ती एकली भयण येयली, म्हजे बायलेक सांगलें, हांव जाणा एक जागो, तो पवित्र जागो, त्या जाग्याचेर तुज्या घोवाक नवें जिवीत येतलें. आनी ती तेका म्हणटा घेवन गेली. ती तेका घेवन गेली आनी तो ताचें नांव विसरलेलो. तो लाचार जालोलो. तो आपूण कित्याकूच उपकारो ना, आपूण रिणांत बुडला, आपणाचें लुकसाण जालां, आपणाक आनी बरो फुडार दिसती पडना अशें तो चिंतालो. पूण थंय तेका देवाच्या घरांत देवाचो उजवाड, देवाचें उतर आयकोंक आयलें, देवाची भासावणी, देवाचो संदेश कानार पडलो आनी सगळें नवें जिवीत केल्लो आयलें. हालेलुया. एक दीस चिंतालो आपूण कित्याक उपकारो ना म्हूण, हांवूय चिंतालो हांवूय कित्याक उपकारो म्हूण ना म्हूण. पूण जेन्ना देवाचो संदेश मेवलो त्या दिसासान आमचें जिवीत बदल्लें. तुंय तर हिंगा बसला, तुकाय कोणें आपयलां, तूं पयलेच फावटी हिंगा येयला जाल्यार तुकाय दिसता हांव कित्याकूच उपकारो ना, सगळेंच पाड पडलां, सगळींच आशा सोडल्या, सगळी दुर्दशा जाल्या, सगळें निसंटन जालां, सगळो शिराप कसो दिसता. जाल्यार तुकाय बरी खबर, तूं तें देवान वेंचून काडलोलें, तुजे बासोत देवान जायतो बरो फुडार केल्लो आसा. तेका लागून देवाक आर्गां दी. तेका लागून तुका देंवचार पत्तून आताक कोत्ता, पत्तून थोंड करून दवरता. The word of God is saying, Christ has purchased you with his blood, right? देवाचें उतर म्हणटा क्रिस्तान आमकां आपल्या रोगतान सोडयल्यात. देवचाराच्या Christ has ransomed you or redeemed you from every curse. क्रिस्तान आमकां विकती घेतल्यांत आनी सगळ्या शिरापांतली मेकळी केल्यांत. Is it right? Now if somebody comes and says there is a curse on you,
Are you going to think on what he said तर or जोरी what तर- the word of God is saying? तर पवित्र पुस्तक कितें म्हणटा क्रिस्तान आमकां सोडयल्या सगळ्या शिरापांतली सोडयतलो न्हू तर तेन्ना हें जाणां तर आमी आनी कोणें तरी म्हणलें आमकां मागण्यांक गेल्ले कडेन वो रस्त्यार मेवलोले कडेन वो हॉस्पिटलांत गेलोले कडेन ना म्हाका दिसता तुमचेर शिराप आहा तुमी कितें स्वत मानतली तो कितें सांगता तो जावं तो देवाचो मनीसूच घडये म्हणत तुमकां तुमी कितें स्वत मानतली तो कितें सांगता तें काय देवान कितें बरयलां तें And if you believe what he said, you yourself have activated a curse on your life. Because the Bible says, as a man thinks, as a man believes in his heart, so shall it be. तर जरूय तर तुवें स्वत मानलें तो कितें सांगता तें जाल्यार तुवेंच तुका कोड दिल्या शिरापांत भितर सरपाक हालेलुया कित्याक देवाचें उतर परतून म्हणटा दर एक मनीस कितें काळजांत चिंतता तेच ताचें जिवीत जाता तेच ताचो फुडार जाता सो तूं कितें चिंता त्या मनशान कितें सांगलां तें ओ देवान कितें सांगलां तें तूं कितें सोदता मनीस कितें म्हणटा तो ओ देव कितें सांगता तो थोडींच जाणां उलयतात तूं कितें चिंता तें सांग मनीस कितें सांगता तो What is your prophecy now? What is your prophecy now? आतां तूं कितें संदेश दिता Christ has redeemed me, my family, from every curse of the law. For we are no longer under curse, but we are under Abraham's blessing. हालेलुया सो जरी तर तुका कोणें सांगलां तूं असली फायल्यो घेवन बसला म्हजेर शिराप गायला आमचे फॅमिलीचें कांय बरें जावंक ना पत्तून हें जायत आसा पत्तून एक्सिडेंट जाता पत्तून झगडीं जातात कितलो तेंप कोर्टांत आहात की पत्तून पुलीस स्टेशनार वचपा पडटा जाल्यार तूं जेजून कितें म्हणलां तें बरय तें पत्तून मोड तेजेर पत्तून तूं संदेश दी तुका हालेलुया जेजू क्रिस्तान म्हाका सगळ्या शिरापांतले सोडयल्यात आनी अब्रामाच्या बेसांवांनी म्हाका बोल्ला हालेलुया हालेलुया When was there a loud noise? In Ezekiel, what we heard, I prophesied as I was commanded, and there was a rattling sound or there was a noise. So my friend, God is saying to you and is commanding you, open your mouth and prophesy that Christ has redeemed you from every curse. You know, as you are going to prophesy this verse, there's going to be a big screaming. Demons are going to scream because they have no legal authority over you the moment you open your mouth and speak the word of God. हालेलुया पळय कितें केलें एझेकिएल प्रवाद्याच्या 37 ह्या पुस्तकांत आमकां कितें मेवता 7वे वळीन न्हू इज इट अ 7th वर्ड 7वे वळीन कितें म्हणटा जशें देवाच्या ओतम्यान म्हाका संदेश दिलोलो तेच भाशेन हांवें संदेश दिलो आनी तेन्ना हांवें बोबाट आयकलो हालेलुया सो केन्ना बोबाट जातलो जेन्ना तूं संदेश दिता तेन्ना देवान सांगला तो संदेश दिता तेन्ना थरथरो जातलो आवाज जातलो सगळीं हाडाक मिक्स तयार जातली आनी सगळेंच बरें जातलें हालेलुया केन्ना तूं उलयता तेन्ना I want you to read that. I prophesied as I was commanded. Today the Lord is saying to you, you must prophesy. It's a command from God. सो जसो देवाच्या ओतम्यान संदेश दिलो तेच भाशेन हांवें हाडांक संदेश केलो हालेलुया देव आमकां शिकयता देव आमकां कायदो घालता देव आमकां नेम घालता कितें करूं संदेश दिव फरमायता देव आमकां फरमायता संदेश दिवपाक हालेलुया तर संदेश दियात हालेलुया कित्याक कोणाचो कायदो तो संदेश दिवपाचो देवाचो कायदो कितें म्हूण संदेश दिवया जेजू क्रिस्तान म्हाका आनी म्हज्या घराब्याक सगळ्या शिरापांतली सोडयल्यात हालेलुया म्हणटोक म्हणल्यार कितें देवचाराक आनी आमचेर अधिकार ना कोणाक अधिकार आहा फकत देवाक कित्याक आमी कोणाची देवचाराची काय देवाची मुतलाकसान आमी देवाची म्हणटकच फकत देवाक अधिकार आसलो देवचारान तो अधिकार चलोवपाक घेतलोलो हालेलुया आतां आमी देवचाराच्या अधिकारांतली भायर सरल्यात परतून देवाच्या अधिकारांत भितर सरल्यात हालेलुया So is God going to redeem you from your problem or has he redeemed you from the problem? सो तूं अशें मागणें करता आसतना देव येतलो आनी तुका देवचाराच्या चपक्यांतल्यान सोडयतलो वो तूं संदेश दिवन तुका सुटका मागून घेतलो Or do you want some counseling now?
ओ तुका आमचेशी मेळोन उलोवपाक जाय दनपारच्या वेळार आफ्टर 4 o'clock, आफ्टर 6 o'clock, आफ्टर 9 o'clock तुमकां आमचेशी Hello, मेळोन. hello, hello. Do you want counseling now? The word of God is your best counselor. देवाचें उतर जावन आसा बुजवण. हालेलुया. तुमकां बुजवण जाय. जायतीं जाणां चिंतून येतात की हें मागणें जाल्या उपरांत हें मेवतलें उलोवपाक बुजवण The दिवपाक. problem with us is, even if we confess God's word, at the most we will confess 5 times or 10 times. But after that, 100 times we will confess our problems. आमचे त्रास चड करून क्रिस्तांवांचे त्रास कितें देवाचें उतर मागणें कर म्हणल्यार कितें आमी 5 पावटी 10 पावटी करतली आनी केलें सायबा म्हणटलें. If I ask a Hindu brother or sister to repeat a scripture, I promise you that person will not stop till I will say enough, enough, enough. But if I speak to a Roman Catholic Christian, he finishes 3 times and he says, जालें म्हणलें न्हू म्हणलें जालें. and he has been prophesying his destruction for the last 20 years and is expecting that he will speak 3 times out of his mouth the prophecy of God's word and it should work. My friend, why are we asking you to repeat it again and again? We are asking you to repeat it again and again because the more and more you repeat, the more and more your ears are hearing, and the more and more your ears are hearing, more and more the faith is coming, the more and more the believing is coming, and only the day when the believing comes, and now when you speak, even once you speak is more than enough for the destruction of those things. हालेलुया. हालेलुया. कितें करतात आमी जरी आमी हें पळयलां क्रिस्तांव भावाक का भयणीक कितें सांगलें न्हू हे तुका त्रास आहाय जाल्यार हें मागणें मोडा. रोखडें जालें म्हणलें जालें. आतां कितें 3:13. आतां कितें हालेलुया. हिंदू भावा भयणांक तर सांगलें न्हू मागणें मोड म्हूण तीं घेतात न्हू आनी थांबोन आसतना मुडोत रावतात. तें आतां बंद कर पुरो पुरो तुका तुजें प्रॉब्लेम तितून सॉल्व केलें अशें म्हूण सांगचें पडटा. कित्याक लागून हें पोत्तून देवाचें उतर म्हणोंक गरजेचें. कित्याक म्हणटा देवाचें देवूच म्हणटा संदेश दी. हालेलुया. आमी संदेशकारां आमी त्रास उलोवनारा मनशां न्हूय. हालेलुया. आमी देवाची संदेशकारां कित्याक आमी देवाचीं भुरगीं देवाचो संदेश उलोवपाची. पूण जरी तर आमी चॅक करून पयलें आमच्या जिवितांत मागणें इलें आख्खें वगत जें कितें आमी उलयतात फकत खबरो फकत हेज्यो तेज्यो खबरो फकत हेजे तेजे फकत आमचे त्रास उलयतात फकत आमची प्रॉब्लेमां उलयतात. मागीर तागडी हूंय गेली. उतरांची तागडी हूंय आहा मागण्यांची तागडी हूंय आहा. हालेलुया. आनी कित्याक लागून तें उलोवप कित्याक उलयन आयकोता उलयता उलयता आयकोता वायट उलयता तेंच आयकोता आनी तेंच जाता. हालेलुया. बरें उलयता बरें आयकोता आनी बरो देवाचो भावार्थ तुका तयार जाता. Hallelujah. I remember in one of the meeting got over and everybody were going home and there was a Hindu couple. The wife was in tremendous pain and I told the husband and wife, hold hands and pray and in 2 minutes I will come, close your eyes. They were sitting in that corner and I said I will meet others and I'll come. And I told them to speak. Believe me, I forgot them for 25 minutes. येयल्यान ती एक हिंदू भाव आनी भयण गोव बायलां ती म्हणटा रितीर जाल्या उपरांत आपल्याक मेवली. तांकां आपणें एक देवाचे त्रासांत सांपडलोली. तांकां आपणें सांगलें थिंगा बसात हांव 5 मिनटां भितर दुसऱ्यांक मेवोन येता तुमी हें मागणें म्हणत रावात. आपण म्हणटा 20-25 मिनटांनी असो सगळ्यांक जाप करून पत्तून येयल्यार ती एकामेकाक हात धरून तें मागणें चालूच आहा म्हणटा. आपणाक 25 minutes are over but they are still speaking and I had forgotten about them and suddenly I remembered. I ran towards them and I began to listen. They were still saying the same prayer. Praise God. When they came the next week, I said, hey Baba, how are you? They said, everything is over. But if a Christian is given this word, they will say 3 times and say, enough yaar. रोखडी मागीर पत्नी कितें जाय क्रिस्तांवांक कितें जाय टॉक टायम जायो. म्हाका उलोवपा जाय रे तुका रे म्हाका उलोवपा जाय. आमकां क्रिस्तांवांक फकत टॉक टायम जाय. आमकां टॉक टायम तेको नाका. आमी तेको उलोवपाक आमकां वाज येता. मनीस जाय उलोवपाक. ब्रदर म्हाका तेश जालां म्हाका तेश जालें म्हाका त्या घोवान एश म्हणलें म्हाका भुरगीं एश कोत्ताय म्हाका सासमाई एश कोत्ता. आयक रे राव रे आनी उरलां शेजारी तेश कोत्ताय दोतरानूय एश सांगिलां राव रे आमकां फकत क्रिस्तांवां संवय जाल्यार उलोवपाची टॉक टायम फ्री टॉक टायम. Hallelujah. Hallelujah. Look at the verse number 14. 14वो वळ पळोवया. गालेस्कांचो एपिसोड 3:14. That the curse of blessings,
the curse of Abraham, हे भाशेन अब्रामाचे शिराप, the curse of Abraham, हे भाशेन अब्रामाचे शिराप the curse of Abraham, म्हळ्यार निदलें ती म्हळ्यार म्हळ्यार हे भाशेन अब्रामाचे शिराप म्हळ्यार निदलें ती म्हळ्यार हे भाशेन अब्रामाचे शिराप शिराप Abraham's blessing might come upon the Gentiles in Christ Jesus. हे भाशेन अब्रामाची बेसांवां आमकां विदेशांक क्रिस्तांव उदेशी मेवच्याक That we might receive the promise of the Spirit through faith. आनी हे भाशेन जें कितें भावार्था उदेशीन देवान आपलो आत्मो बसायला तो आमकां फावो जावच्याक. Hallelujah. So the Spirit of God moves into your life by faith. म्हणटकूच देवाचो आत्मो भावार्थान आमचे भितर येता. The blessings of Abraham comes into your life by faith. अब्रामाची बेसांवां आमचेर भावार्थान येतात. Curses are destroyed in your life also by faith. जे आमचे कायद्याक मोडल्यात वा आज्या पंचांचे शिराप म्हणटा ते मोडटात भावार्था उदेशी. So in other words, God is saying everything in your life, plus and minus, the minus which is on you, to delete it you require faith, and for the new things of blessing to come into your life also you require faith. For everything that you want to get connected with God, you require only one tool. I can see a wire here. This cable joins to the system on the top. Just like this cable connects, in the same way faith connects you to God, fear connects you to the devil. Whichever person you decide to connect, that power will flow into you. So if I am giving him a message and saying there is a curse on you, there is a spell on you, there is this on you and there is that on you, I'm telling him to get connected to God or to the devil. Hello, 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 hello. But when I say to him, listen, I agree with you, there might be a curse, but I've got good news for you. According to the Bible, the curse has been nailed on the cross when Jesus took your place and he has purchased your freedom in the name of Jesus. What? He has not only set you free, my friend, all of Abraham's blessings are yours. किती उलयता अब्रामा बेसांवां म्हाका Yes. कितको जाता रे तेणें सांगलें मरे तेश पाहिजे. All you got to do is only one thing. Repent and ask God to forgive you. पातकां दूख दवरपाची And ask God to forgive आनी you. देवाको मागपाचें पातक मुजें बोगूस म्हूण. And instantly God forgives you of all your sins. रोकडोय 40 दिसा उपास करपाक गरज ना. रोकडो देव कितें कोंक रे हांवें कितले त्रास काडपा जाय न्हू हांवें दिम घालपा नाका रोकडो बक्षितलो. And many people feel that God has got a season to forgive only during Lenten season. जायते जाणांक अशें दिसता फकत कोरेजमांकूच देव पातकां बक्षिता म्हूण. हालेलुया. Hallelujah. देव म्हणटा रोकडोच जो कोण पातक आपलें ओळखून घेता पातकांचें बोगसोणें मागता कुमसाराक वेता त्याच वेळाचेर पातक बक्षिता. Now चड फास्ट इतू फास्ट कित्याक करता देवान इतू. Now watch this. All those who are sick in their body, please stand up. Watch this. जी कोणूय कुडीन दुयेंत आहात जाल्यार ती उबी रावात सुडसुडीत. Come on, please पळोवया stand up. देव कितले फास्ट बक्षितात. Now what are you going to prophesy? Give me 13, brother. What are you going to prophesy? कितें आमी What are you going कसलो to, संदेश आमी दिवया. what are you going to prophesy over your sickness? तूं दुयेंत आसा जाल्यार तुज्या दुयेंता पासत कसलो संदेश दिवया. तूं जाणा Come on, open your mouth and speak, please. फर्स्ट टायम येयलें आसा ती सगळीं ना. कितें म्हणटली मामा? कसलो संदेश आहा मागीर. Ah? Correct? Diabetes and the district and can't come down. Now what is she prophesying? तेणी कसलो संदेश दिला ती कसलो संदेश घेवन भोंवता ती कितें चिंता तें कळटा म्हाका डायबिटीज आसा तेजो संदेश. आनी कोणाको संदेश आहा कसलो. तिका आनीकूय केसो कॉम्प्लिकेशन आहा. Now what happens is when a person is thinking on those things,
no matter how much the person is praying, the person will not experience the power of God because you are not connected to God. It's a wrong prophecy. सो जेन्ना तुजें मन फकत तुज्या त्रासाचेर आसता आनी तूं तुज्या तोंडांतल्यान फकत तुजे त्रास कितें आसा तें उलयता, देवाच्यान आनी कांयच करूंक जायना म्हणटा. What are you going to prophesy? आयक आतां, कितें तूं कोत्तो, कितें कसलो संदेश तूं दितली? You will ask God to heal you. तूं देवाशी मागतलें तुका बरें कर म्हूण. कसलो संदेश जालो? Did the prophet Ezekiel, was he asked by God to pray or was he asked to prophesy? देवाच्या ओतम्यान देवाच्या मनशाक कितें सांगलें? त्या हाडां पासत माग म्हूण सांगलें, ओ त्या हाडांक संदेश दी म्हूण सांगलें. मुळात व्हडल्यान मुळात जी कोण बसोन आसात ती मुळात त्या हाडां पासत माग दिमी घाल आनी तेंच्या पासत माग अशें म्हणलें काय त्या हाडांक म्हजो संदेश दी. So what is the prophecy you will give according to Galatians 3:13? तर गालेस्कारांचो 3:13 जो संदेश आसा तो दिवंक जाता आमच्यांनी. Hello. So as Christ redeemed you from every curse, तूं from स्वत every मानता, sickness, तूं स्वत मानता क्रिस्तान तुका सगळ्या शिरापांतली सगळ्या पिडेंतली सालवार केल्या म्हूण काय सालवार कोत्तलो म्हूण आतां मागणें केल्या उपरांत सालवार केला म्हूण सालवार केल्या तुका काय कोत्तलो आतां? Christ will redeem you or Christ has redeemed you. So I want you to close your eyes. सिंथिया, So I want you to close your eyes. तुमचे दोळे बंद करात Keep looking at Jesus on the cross आणि तुमची नदर जेजूचेर क्रुसाचेर लायात. and look at Jesus. The Bible says that Christ has redeemed you from the curse of the law. आणि जे पवित्र पुस्तकांत जेजू म्हणटा क्रिस्तान आमकां सगळ्या शिरापांतली सोडयल्यान. Christ has redeemed you from every curse of the law. Open your mouth and say, come on, speak it loudly. Christ has redeemed me from every curse of the law. Christ has redeemed me from every curse of the law. जेजू क्रिस्तान म्हाका Come on, सगळ्या come on, open शिरापांतली your mouth. सोडयल्यान. Christ has redeemed me from every sickness and disease. जेजू क्रिस्तान म्हाका सगळ्या दुयेंसांतलो पेडेंतलो सोडयला. In the name of Jesus, I am redeemed from Jesus. every curse and every sickness. जेजू क्रिस्ताच्या नांवान म्हाका सगळ्या दुयेंसांतली पिडेंतली शिरापांतली सुटका मेवल्या. Come on, open your mouth and speak. Don't wait for me. जी कोण उबी आसात ती तुमी संदेश दियात, तुमकां संदेश दियात. Come on, close your eyes, concentrate and speak. तुमचे दोळे बंद करात, तूं जेजूक तुमच्या दोळ्या मुखार हाडात आनी उलयात. भासावनी संदेश उलयात. Come on, open your mouth. Come on, open your mouth. तोंड उदकें कर बाबा. तेच्या कानांत तुमची तोंडां उदकीं करात आनी संदेश दीत रावात. व्हडल्यान आवाज जावन दी. I told you. आनी जसो तूं संदेश दिता हाडांचो आवाज जालो. हालेलुया. तुजे भितर आवाज जाता, तुजे भितर पातोक आसा तें धुवन वेता. Come on. दुयेंस पिडा भायर सरोन वेता. आवाज जाता. हो वेळ आवाज जावपाचो वेळ. तुजें तोंड उदकें कर आनी संदेश दी. You remember the example of a Hindu brother and a Christian? Come on. Like a Hindu brother, go on speaking the prophecy. जरी तूं क्रिस्तांव भाव तरी आसतना हिंदू भाव भयणांक कशी मुडोवत रावतात ते भाशेन तूं मुडोवंक शिक. व्हडल्यान आवाज जावन दी. Come on. Open your mouth and prophesy. And as you're prophesying, that sickness is destroyed. As you're prophesying, that sickness gets destroyed.